अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो आजकल हमारे टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा रक्स बिस्मिल के बारे में है। तो आज मैं आपको इस ड्रामे के बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगी। इसकी आपको कंप्लीट स्टोरी बताऊँगी कि आगे चल के कितना ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आगे चल के आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे। जैसा कि इस ड्रामे का नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, रक्स बिस्मिल। रक्स मतलब डांस और बिस्मिल का मतलब होता है ज़ख्मी इंसान। तो ज़ख्मी इंसान का डांस। ड्रामे का नाम इतना इंटरेस्टिंग है तो सोचें कहानी कितना इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा, तो ये कहानी है दो ऐसे लोगों के बारे में जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। मूसा एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये एक मजहबी फैमिली है जो अपने ख़ानदान से बाहर बिल्कुल भी शादी नहीं करते। यहाँ पे मूसा की छोटी बहन जो कि उसकी कज़न सिस्टर भी है और उसकी रज़ाई माँ की बेटी भी है, वो करती है किसी और से मोहब्बत और करती है भागकर शादी की कोशिश। तो मूसा को पता चल जाता है और मूसा अपने छोटे भाई ईसा के साथ जाकर दूल्हे की करता है खूब पिटाई और अपनी बहन को घसीटते हुए लेकर आता है घर। और घर आने के बाद उसको एक दरख्त के साथ बांधकर मारने की करता है कोशिश। यहाँ पर उसकी रज़ाई माँ उससे भीख मांगती है कि मेरी बेटी की जान बख्श दी जाए। तो मूसा अपनी माँ की बात मानते हुए उस लड़की को छोड़ देता है। इसके बाद रात को खाने की टेबल पर फैसला होता है कि मूसा के छोटे भाई ईसा से उसकी शादी कर दी जाए। निकाह के वक्त जब मूसा सकीना का भाई बनने की कोशिश करता है तो यहाँ सकीना उसको ठीक ठाक सुनाती है और बहुत सी बद्दुआएं देती है कि अल्लाह करे तुम्हें भी मोहब्बत हो और तुम भी इसी तरह से तड़पो, हमारी सेज पर ही तुम्हारे अरमानों का कत्ल हो। इसके बाद मूसा वहाँ से परेशान होकर गुस्से से चला जाता है। मूसा जब परेशान हाल बाहर सहन में बैठा होता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। यहाँ मूसा अपनी माँ को बताता है कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसने ना किसी महरम को देखा हो और ना किसी महरम ने उस लड़की को देखा हो। मुझे एक पाक साफ शफाफ लड़की पसंद है। यहाँ पे मूसा को निहायत ही मजहबी इंसान दिखाया गया है। मूसा एक दिन जा रहा होता है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो सफ़र करता है बस में। बस में चढ़ते ही पहले से बैठे औबाश लड़के एक लड़की को छेड़ते हैं, जिसके बाद लोग समझते हैं शायद मूसा ने ऐसा किया है। और एक दूसरी लड़की जो आगे बैठी होती है वो पीछे मोड़कर मूसा का साथ देती है और लोगों को बताती है कि पहले से बैठे औबाश लड़कों ने इस लड़की को छेड़ा है, जो कि अब बस से उतर चुके हैं। जैसे ही मूसा की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, उसने फुल अबाया पहना होता है, सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही होती हैं। उसकी आंखों में शर्म व हया और पाकीज़गी नज़र आती है। मूसा बस उसको देखता ही रहता है। उसके बाद वो उसको फॉलो करता है, एंड में जाकर उसको प्रपोज कर देता है। वो लड़की बहुत ही हैरान होती है और मूसा से कहती है कि तुम एक शरीफ लड़के लगते हो, मजहबी घराने के लगते हो, तुम अपनी इज़्ज़त का ख्याल करो और चले जाओ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इस पर मूसा बहुत ही हैरान होता है और परेशान होकर चला जाता है। वो सोचता है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। मूसा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी माँ उसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो एक मजहबी घराने की शरीफ लड़की तलाश करती है जिसका नाम सितारा होता है और उस मूसा के बाप को भी उसकी फ़ैमिली बहुत ही पसंद आती है। वो उसकी फ़ैमिली को कन्वेंस कर लेते हैं, लेकिन जब मूसा से पूछा जाता है तो मूसा साफ कर देता है इनकार। और जब इनकार की वजह पूछी जाती है तो वो बताता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। यहाँ उसकी माँ कहती है कि 2-3 हफ्तों से मैं तुम्हारे अंदर बदलाव देख रही थी, तुम मुझे बताओ कि कौन है वो लड़की। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जिस लड़की को मूसा पसंद करता है उसका नाम है ज़ोहरा और वो ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है जो नाच गाना करते हैं और पार्टीज़ में जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से गलत कामों में मुलव्विस होते हैं, मगर ये लड़की ऐसी नहीं होती। ये अपनी तालीम पूरी करती है, ये एक अच्छी लड़की होती है, ये इन कामों में मुलव्विस नहीं होती। अब ये नहीं पता कि ये इसकी सगी माँ है या फिर इसको किसी ने बचपन में यहाँ पर छोड़ दिया था। ऐसे घरानों में अगर कोई खूबसूरत लड़की पैदा हो जाए या फिर यहाँ पे कोई खूबसूरत लड़की आ जाए तो उसको काफ़ी संभाल कर रखा जाता है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसा ही सीन हो तो ये लोग अच्छे दामों में या तो इन बिजनेसमैनों के साथ शादी करा के इनके अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं या
یا پھر ان کو کہیں فرسٹ ٹائم بھی بھیجا جائے تو اچھے خاصے پیسے بٹور لیتے ہیں۔ موسیٰ یہاں پہ ایک بار پھر سے زہرہ کا پیچھا کرے گا اور زہرہ اس سے پریشان ہو کر محلے والوں سے کہے گی کہ یہ لڑکا مجھے پریشان کر رہا ہے، لیکن موسیٰ کے لیے 4-5 لوگوں کی مار کوئی مار نہیں ہے، تو وہ دوبارہ سے اس کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں زہرہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور بہت زیادہ حیران بھی۔ اس طرح سے وہ اپنی بہن سے ڈسکس کرتی ہے کہ ایک لڑکا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اس کی بہن پوچھتی ہے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ یہاں وہ اس کو بتائے گی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہاں زہرہ کہتی ہے کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، مجھے کسی پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی بہن کہتی ہے کہ تم اس سے پوچھو کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اچھا انسان ہو۔ یہاں پر زہرہ آخری پیپر دے کر واپس آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ باہر نہیں جاتی۔ اس پر موسیٰ بھی کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور یہاں پر وہ ایک پان والے سے پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم زہرہ کی بات کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد جو اس کو سچائی پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک ناچ گانے والے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور گھر آ کر اپنی ماں کے گود میں سر رکھ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں ابھی بھی اس کو پتہ نہیں چلا کہ آخر یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ سوچتا ہے کہ آخر میری قسمت میں ہی ایسی لڑکی کیوں آئی جس سے مجھے محبت ہوئی اور وہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پہ موسیٰ کا چھوٹا بھائی عیسیٰ سکینہ پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے زبردستی کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتی۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی کی زبردستی شادی کی جائے گی تو اس سے اس طرح کی کوئی بھی توقع رکھنا فضول ہے۔ کوئی بھی زبردستی سے کسی سے محبت نہیں کروا سکتا۔ اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی سے بھی بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی آپ کیوں عشق معشوقی کے چکر میں پڑ گئے ہیں، سکینہ کی بھائی پر کیوں آپ کو اتنا غصہ آ جایا کرتا تھا۔ یہاں پر بھی موسیٰ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی اور وہ پھر سے انہی گلیوں میں واپس چلا جائے گا اور زہرہ کی تلاش میں لگ جائے گا۔ یہاں وہ پھر سے اسی پان والے کے پاس جاتا ہے اور زہرہ کے گھر کا پتہ لیتا ہے۔ یہاں وہ پان والا اس کو اس کے گھر کا پتہ دے گا اور جب موسیٰ اس کے گھر جاتا ہے تو وہ کافی حیران ہو جاتا ہے۔ وہاں پر وہ اس کی بوڑھی اماں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم زہرہ سے ملنے کے لیے کتنا پیسہ لے کے آئے ہو۔ یہاں وہ اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر اس اماں کے سامنے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زہرہ کے وقت کی قیمت تو نہیں، لیکن تمہارا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ یہاں زہرہ سے نہ ملنے دیا جائے یا تھوڑے وقت کی اگر ان کی کوئی گفتگو ہوتی بھی ہے۔ یہاں وہ ہاتھ جوڑ کر زہرہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے کرتا ہوں بہت زیادہ محبت اور تم مجھ سے شادی کر لو، مگر یہاں پر زہرہ کی بھی بہت سی مجبوریاں ہیں، وہ یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب نہیں پتہ کہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے یا پھر وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا چاہتی، کیونکہ وہی ایسی لڑکی ہے جس کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ اس گھر میں کسی کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پھر ایک بار پھر سے زہرہ موسیٰ کو انکار کر دے گی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر موسیٰ بہت زیادہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد زہرہ کا آئے گا ایک ایسا رشتہ جو کہ ہے بہت زیادہ امیر۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہو اور اس کو بھی زہرہ سے ہو گئی ہو محبت، یا پھر ہو سکتا ہے کہ پان والے نے ڈائریکٹ لا کر دیا ہو رشتہ، کیونکہ اس انسان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے۔ تو زہرہ کر لے گی اس انسان سے شادی اور اس کے بعد بہت زیادہ موسیٰ ٹوٹ جائے گا اور اپنے والد کے خلاف ہو جائے گا۔ اس کا باپ پہلے بھی مذہبی انسان تھا، تو جب اس کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ کس لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ موسیٰ سے بہت زیادہ بدگمان ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کا باپ موسیٰ کو گھر سے نکال دے اور پھر وہ مارا مارا درباروں پہ اور ادھر ادھر بھٹکتا رہے۔ دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ زہرہ کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہر کو اس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو یا پھر موسیٰ کی وجہ سے۔ یہاں پر زہرہ کا شوہر اس کو مارے گا، پیٹے گا، اس پر بہت زیادہ ظلم کرے گا، جس کے بعد زہرہ کی ماں اس کو کہے گی تم اس شخص کے طلاق لو اور واپس گھر آ جاؤ۔ گھر آنے کے بعد اس کو مختلف پارٹیز میں بھیجا جائے گا، ڈانس کلب میں بھیجا جائے گا اور اس سے غلط کام کروائے جائیں گے، لوگوں سے پیسے لے کر بھی اس کو بھیجا جائے گا۔ یہاں پر جب یہ بات کا موسیٰ کو پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا پریشان اور وہ پھر سے لگ جائے گا زہرہ کے پیچھے اور وہ کرے گا زہرہ کو بچانے کی کوشش۔ اس پر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کبھی ہوٹل سے، کبھی کلب سے، کبھی کہیں سے اس کو پکڑ پکڑ کے لے آئے گا۔
यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो के वो अल्लाह से करेगा रो रो के दुआएं और पूछेगा कि अल्लाह मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई। यहाँ पर उसको सकीना की बातें याद आएंगी, सकीना की वो बद्दुआ याद आएगी कि तुम भी इसी तरह से तड़पोगे, तुम्हें भी मोहब्बत नहीं मिलेगी, तुम्हारे भी अरमानों का खून तुम्हारी सेज पर होगा। ये सब सोचने के बाद मूसा सिचुएशन को सही करने की कोशिश करेगा। वो अपने भाई को समझाएगा कि सकीना तुमसे मोहब्बत नहीं करती, उसको छोड़ दो। और जब उसका भाई सकीना को छोड़ देगा तो वो उसकी शादी उस इंसान से करवा देगा जिससे वो मोहब्बत करती थी। इस सब के बाद उसको काफ़ी सुकून मिल जाएगा और वो दोबारा से इबादत की तरफ आ जाएगा और अपनी गद्दी संभालने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इतनी सारी परेशानियाँ देखने के बाद हो सकता है कि उसके वालिद की हो जाए डेथ। ज़ाहिरी सी बात है, बाप की वफ़ात के बाद गद्दी नशीन बड़े बेटे को बनाया जाता है। मूसा अच्छे तरीके से इस गद्दी को संभालेगा, अपने मुरीदों को संभालेगा और रो रो के दुआ करेगा कि ज़ोहरा सीधे रास्ते पर आ जाए। यहाँ पर ज़ोहरा भी इस बात से परेशान होगी कि आखिर मूसा मुझे बचाने के लिए अब क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वो भी रियलाइज़ करेगी कि मूसा उससे कितनी मोहब्बत करता था और वो उसको इस सब से बचाना चाहता था, मगर मैंने उसको कितनी बार रिजेक्ट किया। जब उसकी माँ उसको किसी के साथ भेजना चाहेगी तो वो साफ इनकार कर देगी और वो नहीं जाएगी। यहाँ वो सोचेगी कि माँ तो चाहती है कि सारी ज़िंदगी मैं यही काम करके इसको पैसा कमा कमा के देती रहूँ, मगर वो ऐसा नहीं करेगी और भाग के जाएगी मूसा के पास और उसके कदमों में बैठकर उससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मुझे अपना लो। मुझे लगता है कि स्टोरी ऐसी ही होगी, मगर ये मेरी इमेजिनरी स्टोरी है, मैं कोई आपको ड्रामा पढ़ के नहीं सुना रही। ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि आगे ड्रामे में चलकर ऐसा हो, मगर ये भी हो सकता है कि आगे आपको ड्रामे में चल के कुछ सीन मुख्तलिफ दिखाए जाएं, ड्रामे की स्टोरी इससे थोड़ी मुख्तलिफ हो, ऐसा हो सकता है। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस ड्रामे के बारे में? आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।